ରୋଷେଇ କରିବାରେ ଫସେଇ ଦେଇଛ। କେତେ କ୍ଲାସ ରେ କଣ ପଢୁଛ ତମେ ସବୁ? ଆମେ ଦଶମ ପଢୁଛୁ। ଦଶମ ଆ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ଆଗକୁ। ଏକ୍ଜାମ ଥାଉ ଏକ୍ଜାମ କଥା ପଛରେ। ଠିକ ଅଛି ନା ନା ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବି ଭଲରେ କହୁନୁ ମୋ ପିଲା ଯିବା ନା ଆଜି ଯିବା ତ କଣଟା ହବ ଆଉ ତୁ କହୁନୁ କଣଟା ହବ ଚିକେନ କଷାକୁ ମାଉଁସ ମୁଢି ଖାଉଥର ପୁଅ ତ କାଢି କାଢି ଚଲ ଜୟ ଶିବ ମୋ ଭାଇ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସିଛୁ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ମୋ ଭାଇ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛୁ ମୋ ଭାଇ। ଏ ମୋ ଭାଇ ଆମେ ଏବେ ଜନ୍ ନେଇଯିବ ମୋ ଭାଇ। ତମେ ମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆମେ ତ ଯାଉଛୁ ମୋ ଭାଇ। ହାଇ ଗାଇସ୍ ହେଲୋ ଜୟ ଶିବ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ପରିବା ପତ୍ର କିଣିବାକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ କଣ ସବୁ ସାମାନ କିଣିବାକୁ। हेलो भाई नमस्कार सांग माने आज आम आसीचु गंजाम जिलार आमर ये बेगुनियापड़ा ब्लॉक रो बेस्ट प्लेस पिकनिक प्लेस झरनई झरनई मंदिर भितर जावा आसतु देखा झरनई मंदिर ये भोजी करने बहुत भल प्लेस आमे आमको बहुत भल जगह मिली रोषे करने कैमेरा कह रोषे जगह देखेदेवे रोषे करा जगह आउे पाखक आस पाखक आसते आमको देखेदेवी आमर आगे एमती है नाला एवं बर्तमान बहुत सुंदर देखा जगहटा देखापी एत ब्यूटीफुल लगुच आपड़ थे आसतु थे आसिक जगार मजा लिंतु गोटे एत भल जगह आग को कैमेरा को अनुरोध आगू बुलांदु कैमेरा सब प्लेस देखा ये भितर भितर बहुत लोक बहुत आज दिन जे नुआ वर्ष ना कौन भी दिन भोजी करने बहुत प्लेस रे गहली थाए ये आज मंदिर उन्नति तो बहुत हो जाए आज देखा आसतु आमर मंदिर भितर आसतु ये देखी दिखाँ भोजी के प्लेस प्लेस के गहली अच्छी गहली लोक लोकर समुद्र देखी दिखाँ लोक समुद्र ठीक अच्छे पाखु आसतु मंदिर को जी आसतु झरनई झरनई माँ मंदिर आज कथा बारिके आमर बापा सहित किसी कहतु मंदिर कसम माने मंदिर केमी कौन बहुत लोग के आसती मंदिर के आसुनी मंदिर रे माने गहली केबे हुए पिकनिक करे पौष मास आरंभ होला मतलब गहली आरंभ पौष मास आरंभ होला मतलब मंदिर रो डेवलपमेंट केमी दे ये आसला करला कोन एमल एमल 5 टका लागि छि अभिषेक नगर एमएल हां एमल आइबी चीला ता 5 टका देइथिले करा जाउ कि दना बामण कर जने मंदिरटा पूरा दना बामण तैयारी कर जगनियापड़ार माँ तो प्राचीन काल अच्छी प्राचीन काल ये डाल का बर्तमान बन दुर्गा नाम बुले लगे आग प्राचीन काल अच्छी शुणिले देखु पुणी लोक आज देखु भितर भीतर बहुत बहुत लोग भोजी कर अनुरोध करके देखापी बहुत लोग भोजी कर कहले ठीक अच्छे जड़े आज जड़े भाई आसुँच बुझा किए किए आसमी लगुच जगह भोजी केमी स्टार्ट कले के मर्दौड़ लोकेशन झरनई देख आम आई कर पूरा भोजी भोजी करा पूरा भल जगह आपण आस कर बड़ा मजा लगे आइटम आइटम आमर भात डाली चिकेन सालड पापड़ चिप्स सब हो आपण आसतु कर सब एंजॉय करंतु रही नमस्कार आज कौन ना आज कौन कौन आइटम बनाउछन्ती कहबे ना नले केम चिप्स चिकेन आ भात डाली
ଏତିକି ତ ଆଉ ତିନି ପିଲା ଆମେ 20 ଆଇଛୁ ଆମ ସାର୍ କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛୁ ସାର୍ ଆଇଲେ କେତେ କ୍ଲାସ ରେ କଣ ପଢୁଛ ତମେ ସବୁ? ଆମେ 10ମ ପଢୁଛୁ। 10ମ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ଆଗକୁ? ଏକ୍ଜାମ ଥାଉ ଏକ୍ଜାମ କଥା ପଛରେ ଏକ୍ଜାମ ନା ନା ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବି ଭଲରେ ପ୍ରିପାରେସନ ହବ ହେଲା। ଭୋଜି ଏନ୍ଜୟ ଗୋଟେ ଦିନ କର ସମସ୍ତେ ପିଲା କାହିଁକି ଅଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ 10ମ ପିଲା ସବୁ ଆଉ ଆମର 10ମର ମର୍ଦ୍ଦଗଡ଼ର ପିଲା ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖେଇଛ କାହିଁ ଆସନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆମର ଏତିକି ତ ହଁ ଠିକ ପୁରା ସବୁ ଅଲ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଖାଉ ଭୋଜି ଖାଇଗଲେ ଉପରେ ଯାଇ ରୋଳା କରୁ। ହଁ ଉପରେ ଆପଣ ଆହୁରି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବେ ଉପରେ ବହୁତ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ସେଇଠି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଦେଖାନ୍ତୁ ଭୋଜି ଠିକ ଅଛି କଟ୍ ଭାଇ ମୁଁ ଆସି ଫସି ଯାଇଛି ମୋ ଭାଇ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ବଡ ଏତାରେ ଫସି ଯାଇଛି କାରଣ ମତେ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ଫସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ଆଉ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି ମତେ ଫସେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ ମୁଁ ଆଗା କରିଛି ମୋ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ଏଇଠି ଦେଖ ଚିପ୍ସ କରିଛି ହାତ ଦଉନାହାନ୍ତି କିସ କହୁଛନ୍ତି ଦାନ୍ତୁରା କାନ ନା ତତେ କହୁଛି ଜାଣିଛୁ ମୋ ଭାଇ ରୋଷିଆର ପୁଅ 1 ନମ୍ବର ରୋଷିଆ ଭାଇ ଆଜି କହିଲୁ ବୋଧେ ଏ ଭାଇ ଏବେ ଚିକେନ ତ ହେଲା ମାଛ ତ ହେଲା ଆଉ କଣ ନା କହି ମତେ ଫସେଇକି ରଖିଦେଲି।